في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pour être sauvé, c'est vrai, la prière fait partie des actes qui peut nous donner le paradis, le jeûne, le pèlerinage, le sacrifice. Mais il y a trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur ces trois choses-là qui peut aussi nous donner le paradis très facilement. Inch'Allah, c'est le sujet d'aujourd'hui. On demande à tout un chacun, à tous nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble écoutons la parole du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Alhamdulillahi rabbil alamin anfa'u ani ambaw ama donc a fo seli ke to nyuma obe arjina di adama dema kada kam mami me seli ke ko nyuma na seli be atigila mo chejanya ka bo ala sosoko wala sundo li ko nyuma obe arjina di mawama hiji ke ko nyuma obe arjina di mawama ani ka fara bara nyuma tawka me ala kara ka bara saba ko fo anye o bara saba yere fanate bara gbelenye o fana me arjina kono do dineni ema o fana me neni eke arjina do bawo chema. Donc alhamdulillah rabbil alamin, chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble on va aller à Médine, s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarder le prophète et ses disciples. Quand le prophète parlait, les disciples écoutaient, ils posaient aussi leurs questions. Un disciple aussi qui pose cette question. Il dit, Ya Rasulallah, man naja, le prophète, comment on doit faire pour être sauvé, le succès dans ce bas monde-là, ainsi que les jours de la résurrection, pour que nous soyons parmi les habitants du paradis. Il pose cette question, Ya Rasulallah, man naja, l'hadith a été rapporté par Tirmizi, en cas Cheikh Al-Albani, ayeni hadisa la Kenya, Tirmizi hadisa ni ke Hasanui. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, sahaba bele donna kana ala karama nyinga neman kisibai. Elebe ni nyingali ke ne fana me ni nyingali ke. Dunya be kanga ta chogumi. C'est qui ame min yela dunya ni kono bebi yera manyinga. Est-ce que ya law on mena kishiwa? On me se kishi sur la chogodi.
On me se arjina sur la chokodi. Parce que ni kishila kabo jahannama la dolila, ikisila. Si Allah te préserve de l'enfer, alhamdulillah, tu es sauvé. Donc la question, comment peut-on faire? Comment un musulman peut être sauvé? Donc les disciples as-Sahaba, ils sont tellement mieux placés pour poser cette question à Mohammed que nous. Eux, le but même, c'était le paradis. Quel acte nous devons faire? Comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'avec ce que nous faisons, on peut avoir le paradis? Donc, il y a un parmi eux maintenant, il vient, il demande, Ya Rasulallah, Allah kara, Ardina be soro chogodi. Ode bi, anka bitemu yame Allah ta'ala dali, jabilu ko mami mboto Allah kara yoro, sallallahu alayhi wa sallam, ka di sahaba ke bele nima, ka neni outlo ke tolo kunanduye, ka Allah meni latangali nyuma ye, ame do hadisa bunda kono ni Allah ta'ala sona. L'hadith Sunan Tirmizi hukmul hadisan inkiti Hasan sahaba chamina kana ala karama nyinga sallallahu alaihi wasallam hadisanina amena ni sahaba cham mafle muna yeni nyinga like kudumane ya blala donc abena ala karama nyinga sallallahu alaihi wasallam Uqba bin Amir. Il s'appelait Uqba bin Amir. Allah le ko ala karama ya Rasulallah man najat. Le prophète mune kisi on me se kisi sur la chodi on me se arjina sur la chodi on me se kala alaka arjina kono do chama chodi on me se sutarala ka bo jahannama la dolima chodi kira kwa sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les 3 conseils, le premier conseil, le prophète dit à Uqba, pour être sauvé, pour avoir le paradis, pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne de l'enfer, le prophète dit Amsik alayka lisanak. Le prophète lui dit, le premier conseil, Amsik alayka lisanak. Préserve ta langue, contrôle ta langue, veille sur ta langue. Avant de prononcer quoi que ce soit, essaye de bien analyser d'abord la phrase que tu vas faire sortir sur ta langue. Allah kara kwama ko la lilikan folo amsik alayka lisanak. E jija ki innemna. E boloki nena. Innen korosi. Innen kana na kuma fo. Innen kana ko bayere la. Ko kana bu innena. Tumado komi sababatala kumado komi nibese haka sorola fe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amena ton nembunda kono adama de chama me kiyama oluka jahannama la doli sababu ye onendi o fotaw o kala kalitaw o yeminu fo o yo dado mina o yemin fo kasoro tiantala o yemin fo kasoro sababatala donc nen la marabalia nentigi bolo nen la do kola nen mangante ka komunu fo wala ma idaye do kola damante ka komunu fo ni fananye adama de ka kunamboya tawma sirbaye ala karama tayoroja sallallahu alaihi wasallam ako Uqba bin Amir ma sahaba janima ni fanaye on fanataye ko amsik alayka lisanak innemna contrôler kuma be kumana isenya kabama kuma be kumana ikini nendo ala ikini idado ala note ebi yare yegbalo bunda kono كركو حديث أكبر لا إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله كو أدم دندو بكما دو فو كما نمتاك بالويه كما نمتاك كما يه على تدين كما مما على يرم ما دون كفوكا كما جوفو. Il dit des propos, il ne s'en rend même pas compte que ces propos-là, c'est pas permis en islam. Chez lui, il n'a rien dit. Il peut faire sortir 2 ou 3 ou 4 phrases. C'est des phrases qui ne sont pas du tout recommandées, c'est des phrases qui ne sont pas du tout permis. Mais lui, il a déjà dit, il a déjà prononcé, il a parlé de ça hier ou avant-hier ou bien le mois passé ou bien l'année passée. Chez lui-même, il a tout oublié. Mais ces propos qu'il a tenus là, ces propos qu'il a fait sortir, ce que la langue a fait sortir, le fait que lui-même, il a oublié, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tu te retrouveras fi jahannama à l'enfer à cause de ça sans te rendre compte.
kuma do fɔli bolo ele yɛrɛ ma jate komi kɛra y'a fɔ cogo min ko nin kuma kan cɛjuguya kosɔn hali n'a sɔrɔ e fɛ valeur t'a la nin kuma bɛ taa kɛ sababu ye ka e don jahanama kɔnɔ ala b'i bila jahanama kɔnɔ denw cɛma ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma de kɛla sababu ye kumakan ɲuman ka ɲi dɛ i nɛn ye ko fɔ kumaw ye f'i nɛn bolo sababa bɛ kan minnu la nin ye domaine kelen kelenna bɛɛ la hali n'i bɛ wajibili kɛ hali n'i bɛ ala ko lase i nɛn bɛ kuma minnu fɔ i jilaja sababaw ye k'a la i jilaja a ye kɛ kuma barakamaw ye i jilaja nafa bɛ sɔrɔ kan minnu la i jilaja a ye kɛ lalili ɲumanw ye n'o tɛ ele ka kumaw ye nɛnniw de ye ele taw ye jɛbɛliw de ye ele ta ye mɔgɔlacɛnw de ye ele ta ye mɔgɔ mankutucɛnw de ye a dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye i bɛ jahanama sɔrɔ komi kɛra y'a fɔ cogo min hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ hakilina t'a la alaw taala ko kuranna selimanba kɔnɔ ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko adamaden bɛ kuma kuma fɔ ma yalfizu min qawlin fɛn fɛn n'a bɛ b'i da kuma bonda kɔnɔ fɛn fɛn n'a bɛ b'i da kuma bonda kɔnɔ i bɛna fɛn fɛn fɔ alaw taala ko illa ladayhi raqibun atid nin kuma bɛɛ kɔrɔsini bɛ kɔrɔsikɛla bolo alaw taala kɛni bɛ ka kɔrɔsili min labori i kan a ka mɛlɛkaw kɛni bɛ k'i fɔta sɛbɛ o kɛni bɛ k'i kɛtaw sɛbɛ donc tout ce que tu vas prononcer dis-toi que tu es contrôlé tes propos sont contrôlés ton propos sont écrits ton propos sont gardés ton propos Allah subhanahu wa ta'ala va te présenter tes propos et il dit dans le Saint-Coran ma yalfizu min qawlin en arabe lorsqu'on dit min qawlin quel que soit le propos quel que soit ce qui va faire sortir que ça soit petit ou grand ou moyen à dimension qu'elle a gnagna Allah ta'ala ko illa ladayhi raqibun atid ni kuma kɔrɔsini mɛ ni kuma latangani mɛ mɔgɔ b'i mafilɛ danfɛn b'i mafilɛ la Allah ta'ala ka danfɛnw na kɔrɔsililaw b'i mafilɛ la mɛlɛkaw b'i ka fɔtaw sɛbɛ la Allah yɛrɛ fana kɛni bɛ k'i ye donc adamaden nɛn nin bɛ kɛ sababu ye ka maa caman don jahanama kɔnɔ nin yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ka kisi labori maa caman kan o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam a ko nin cɛ ma ko amsik alayka lisanak i nɛn kɔrɔsi ko minnu t'i ɲɛsilala i k'i da don a la ko minnu t'i ka problème ye i seniya ka bɔ a la ko minnu ma sara i la ele y'a ye réseaux sociaux de kan ka sin ka nin ko ta k'a k'i ta ye k'a sɔrɔ i ni t'a la i yɛrɛ fana ma na ko la labɛnni kama i nana tiɲɛni sira de kan ka dɔ fara fitina kan ka dɔ fara fitina kan ele kɔni m'a kɛ la maaw b'i lamɛnna kuma bɔla e min da a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon kiti belebele b'i ma kɔnɔna o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam maa min bɛ kisi kɔ ka kisi ka bɔ jahanama la doli ma a ladilikan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye y'i nɛn minɛ y'i nɛn kɔrɔsi ye i kumakan ni fɔtaw ye i jilaja ko ko n'a bɔtɔ i da i y'a contrôler ka d'a kan kiyama don kitiw bɛ yen maɲininkaliw bɛ yen ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Alahu taala bolo ala m'o kɛ la o ye ladilikan fɔlɔ ye silama ka kan ka baara kɛ ladilikan min na ni i b'i yɛrɛ ye kisi bonda kɔnɔ ka Alahu taala diɲɛ ka an bɛɛ la kafoni kisi k'an bila kisi bonda kɔnɔ Alahu taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin o ye ladilikan fɔlɔ ye ladilikan filanan kɛra ko cɛ ma ko a y'a jija walyasa'ka baytuk ko a y'a jija ni fitnaw corila waati minnu la balawukanw bɛ waati minnu la a y'a wasa don a ka so kɔnɔla la a y'a wasa don a ka alabato la a ka so kɔnɔ a y'a wasa don duwawukɛla a yɛrɛkun ye o kɔrɔ ye di fitnaw ni balawu bɛ cori waati minnu la ele bɔli ka t'i yɛrɛ don a la i bɛ taa dɔ le fara fitina kan kɛra ko cɛ ma i wasa don i ma fa i ka so kɔnɔ i ma fa i ka so kɔnɔ parce que t'es sorti pour aller ele bɛ taa ka taa dɔ fara nin fitina kan donc de temps en temps
rester chez soi à la maison, quand il y a des choses qui peuvent te guider vers l'enfer, c'est mieux de rester chez toi à la maison. Donc le prophète dit à ce dernier, Iwasado, Imafa, la dimini c'est-à-dire il faut rester chez soi. Et qui est très important, quand tu es chez toi, ça t'éloigne beaucoup de choses. Et tu as le propos de là. Kumakana ibisenya kabama. Mami me bowati be. Mami maka sokono. Nonu fla ere tekelenye. Jona bo. A elele ka fota. Elele ka keta. Menibi fei. A chamana. Ibe épargné ka boni mbela. Ibi fei kakanka munke. Yika alabato la chaya. Yika alakofo la chaya. Fitna wati minube ni fitna ko be chori. Fitna yoro fanana. Yi ere bali tali maye. Yi wasado ikasokanala qui est très important. Reste à la maison, concentre-toi chez toi. Ça, c'est le deuxième conseil. Après avoir préservé ta langue, le prophète dit à ce dernier, reste chez toi à la maison. Yika alabatoke. Et le troisième conseil, la lilikan sabana. Allah karako sallallahu alayhi wa sallam, wabki ala khati'atik. Essaye de pleurer. Il a péché au cas du loumou. Au kashi, qui est au de kafsaïma. Comment au Coréen? Ni mirile ka du loumou ma. Kashi est la chaya ibolo. Kashi min fana keto. Ayeke sincérité kashi. Ayeke kashi. Ala la me kashi la kuminani. A kumbelebele do. Muna kadaka nyokodo ke lambolo. Ala utala bese ya falam machodi. Anfaou ani ambao la lilikam belebele sabani ne dila ala karabulu sallallahu alayhi wa sallam pour être sauvé. La langue, il faut préserver ta langue, contrôle ta langue, contrôle tes propos, sois alhamdulillah bien dans tes propos, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, ne dis pas des choses aussi qui ne sont pas du tout vraies, essaie d'être véridique, essaie de contrôler ta langue. Essaye de prêcher la bonne parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas de faux témoignages. N'insulte pas les gens. Et quand on galona morola, ne beni bela kafonifo. Doninkela doko ko adama de ne kabe ko mi ka jara. Le lion ni masam nana abidou. Donc kuma po chole la na bana bola ya boka ban kuma chejudo me Allah ta'ala bara akuma inyesiye ki makono kusebe. La lilikan flana adamaden ya wasado aka sokonola la fitna minu chori ni me o kafsa ama ay boka ta do fara fitna kan wala ma eta ere fitna la ay to aka sokono ka alabato o kafsa ama ni wati la o yere be ke hereye ama o be ke kunadiye ama la lilikan sabana o de ye adamaden ibe kunadiya soro sababu mina o ye munye e ka julumu munu bi kan e ka ke wali jugu temenu yi hakilla jigi o la son i kashi ka ben o ma ala be ya fe ma chogomi nonu be ke sababu ye adamade ma yere ye Allah taala ka diyan kono aba yere Allah taala ka hina kono donc ala karatunga lalilikan sabani ne di Uqba bin Amiruma aka sahaba bela aka mantom betali souvent contrôle tes propos. Je sais que tu es en Afrique, souvent tu parles mal. Contrôle tes propos partout où tu te retrouves. Ibena mimfo, mimbotu nenka, ibi jija, yake hereye, yake tunyaye, yake koye, komi kiyamado ni ala yininga ala, ebese dantigeli nyumakela, note agalon, awuya, akuma minu botu nenka, si kata ala ta'ala kuma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il faut tani keta bela kafoni korosini me Allah ta'ala bol bi sebiye afoda bi angalo nemila me kiyamando iddatena sela kumana Allah ta'ala ko al yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kiyamando inne min tumekuma lakali idda min tumekuma befo tunyatala idda min tume galon la idaminu tumeseria juu la tege kiyamando Allah ta'ala ko idani nemna tuila inne atena kumana
i bolo le bena kuma i da place la mun na parce que i nɛ i da ni a ye kuma caman fɔ kuma minnu yɛrɛ fɔla a bolo a caman ye nkalonw de ye ye nin la nin na ye nin fɔ nin ma ko nin ye nin kɛ ele tun k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o de ye nkalon la maaw la ka maaw bisikiya ka wuya la maaw la ka adamadenw jurumuw ta i nɛ na su ani tele nin nɛ kɛla sababu ye maa min bɛna a yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ an ka waati nin na o de ka ca kosɛbɛ ale ma min ye ale ma min mɛn min fɔla ale ye sababa t'a la wa sababa b'a la wa ale bɛ sin dɔrɔn ka o ta donc nin de ye bi adamadenw ka ɲɛnamaya ye donc silama y'i jija i nɛ nin y'a seniya i nɛ nin y'a seniya aw b'a dɔn mun na ni an bɛ taa seli yɔrɔ an bɛ seliji ta wa an b'an bolo tigɛ ko siɲɛ 3 ka an da ka ji kɛ an da ka kusukusu siɲɛ 3 mun na k'i da seniya k'i nɛ seniya pour que i ye se jɔ la ala ɲɛkɔrɔ ka alaw ta ala ko fɔ i nɛ na ni seniya fɔli ye ka d'a kan nɛ ni a bɛ kuma caman fɔ ele y'i nɛ seniya seliji ta waati kɛra yɛrɛ ko sɔlɔ sallam n'a tun tɛna kɛ ko gbɛlɛn ye mantonw ma a tun b'a fɔ a mantonw ye aw ye gbɛsɛ don aw da ka aw da seniya jani aw ye seliji ta mun na parce que seniyali ka di ala ye surtout i da min bɛna alaw ta ala ko fɔ donc nɛ da nin ye kɛ koba ye adamaden ka ko la a bɛnnen bɛ mun na silamaw y'i jija o ye o nɛnw kɔlɔsi o y'o fɔtaw kɔlɔsi nɛ min bɛ lamaga la ɲi fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ da kɔnɔ nɛ nin de bɛ ko bɛɛ fɔ n'i y'a tigɛ ka bɔ adamaden na fo n'a ye bobo kuma kɛ ale de bɛ fanga d'i ma i da ka essence ye ale le ye i da ka pétrole ye ale le ye ale de b'a to i bɛ kuma caman fɔ o kosɔn i y'i jilaja kuma n'a bɔtɔ i nɛn kan a ye kɛ kuma ye e bɛ se ka kuma min défend alaw ta ala fɛ kiyama don o de ka bon adamaden ka ko la ni ko bɛɛ la ka fɔ ni ye an bɛ alaw ta ala dali silama kelen kelenna bɛɛ ye ne ni aw k'a daminɛ ne yɛrɛ ma ka taa se baden bɛɛ ma ka an se an nɛn na ka an nɛn kɔlɔsi k'a contrôler fɔta minnu bɛ bɔ an nɛn yɔrɔ kumakan minnu bɛ lakali a bolo k'a kɛ kumakanw ye sababa bɛ minnu la bɛnsɛma bɛ minnu la ala bɛ yafa ma minnu la k'an kumakan k'o ye ala m'o kɛla nɛ min na kuma fɔ n'a bɛ na kɛ ne ni aw ma gbalo ye n'a bɛ na kɛ ne ni aw ma tɔɔrɔya ye an bɛ alaw ta ala dali ka an seniya ka bɔ fɔtaw ma ala m'o kɛla an bɛ alaw ta ala dali k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ kasi u ka kɛwale tɛmɛniw tiɲɛniw n'u ka jurumuw na ka an kɛ olu maaw cɛ ma ala m'o kɛla ka an wasa don an ka so kɔnɔla la fitina waati ka an mabɔ dɔ fara la fitina kan ka ne ni aw kɛ so kɔnɔla lajimina ye nin bonda kɔnɔ alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillah ladilikan 3 min tun bɛ bi k'a di an faw ani an baw ma a n'an yɛrɛkun ma o de ye ka an nɛn contrôler ka an nɛn contrôler ka an wasa don an ka so kɔnɔla la ani fana ni ka kasi an ka julumu tɛmɛniw la nin bɛ kɛ sababu ye kisi bɛ di ne ni e ma komi ala kɛra ye sahabacɛ ni bilasira cogo min la langue reste chez toi à la maison et pleure aussi tes péchés passés. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.